Mo Pandani Achukpan Dopha Fang Tripur Khotiyo Samajni President Machang Jugendro Debormanoang Khakaham Te Chibayaparu Ani Khakaham Te Chibayaparu Kini inaugurated the chief guest Chini Maharaj Kumari Madam Pragya Devino Hambayaparu Te Khulumung Yaparu Tini Oro Phai Manjak Khaijak Padmasri Chitta Maharaj Jino Hambayaparu Te Khoroksa Maharaj Mangala Nandu Giri Tongutsunbai Chini Hasteni Montri Machang Vikas Deborma Tongutsunbai Chini Mo Pandano Kaham Klai Chuba Chuklainen Bagi Chongjak Chairman Moam Chainino Borumganang MLA Sir Ranjit Deborma Tongutsunbai Chini Borumganang EM Machang Suhel Deborma Tongutsunbai Chini Tripura Hodani Hodaokra Naran Machang Virendra Tripura Tongo Tripur Khotiyo Samajni Advisor Machang Dilip Kumar Deborma Te Joto Tripur Khotiyo Samajni Tangphang Rok O Buishu Tero Phai Manjak Phainai Chini Dofani Joto Nangnai Sognai Rok Takuk Te Bukuk Songno Mo Buishu Ni Khakaham Yapari Ang Koktheja Thaini Sanai Buti social program rogo Gabang Kok Sanani Kok Thai Kari Hai Charai Purun Chimi Buishu Tamu Ang Zebu Jima Gabon Masanai Buishu Ni Jorao Kuthi Rongga Maiklairu Tei Awan Chuan Senamlai Chalaimani Nubu Haiti Sumbo Chawo Onek Buishuno Tei Khatum Khajaklai Chini Bharotha Kotoro Jara Tomnai Tiprasaro Joto Hodani Boro Sen Palayo Ahiklaino Bangla Hani Chini Kabangma Tiprasarbo Belai Hohom Dodomkai Buishu Terno Borklayo Buishu Norubi Kabangma Koktongu Je Nuai Tokni Koktong White Nuai Tok Buma Matoi de Bupa by Satok Jagi Takuko Chobi Don Jagbani Ebong Takugni Yogui Dukho Nangaibo Anteo Nogo Tonglia Bukrang Subui Borni Noklani Dangdalo Baui Aruni Theke Tekaisa Desho Bothang Paika Ebong Tinini Salo Amo Chini Itihaso Laibumao Tongo Tinini Salo no Tewaisabu Je Dangdalo Baui Bo Thang Paimani A Dangdalo Tewaisa Pai Ba Payo Ebong Bini Sandai Rokbai Walaimani Nasle Laiman no Pogui Tewaisa Pai Malai Paimani Tinini Sa Very emotional Tei Gaisa Bakabo Zun Kanake Arbo Te Gaisa Chini Kok Thai Kokrok Tongo Kuchu Kerengbar no Kaisa Karang Kotomani Kogomo
kucu kering barno motom ta sudi ang sop kongi tagaitse a kucu kering barno motom sumani bagai koroksa hulok khaka tegesa mufu khai tagaitse a mufu bai hulok bo tinini salo teoisa malai mani sal omo belai khanang mani abung jengone kichu serengnan dongbaite walai mani bulai mani kaglai mani abono pogei tawaisa malai mani salka buishu এবং ম জরাবো আগে চিনি নানা বরিচে চিনি দাবরা সংরক সাইকনারি বানি যে বুইসু বাই সেনানি কজারো ম জরা হুলক পুংখাংকে মুফু খাতলাবো বুই তংথ বুয়াইত আবনো ম জরা বুইসু মানে তিনি গরিয়া মতাইনো পালাইমানি সাল চেংজাখা এবং সেনা জোড়া থাঙ্গै जों गरिया पालाय जेरै गोबांना बर'फोर लाकबनो सागायते जोङो बुइसु থেকে तामो सोरगान दं जोङो सोरगा दं दिनै महाराज गर फाइजाक जेरै गोबांमा बरम गोनां र फाइजाक जों अनेकि विभिन्न प्लेटफर्मनि बर' केबो प्रफेसर केबो पलिटिशियन केबो धर्मगुरु केबो कृषक केबो डाक्टर इंजिनियर तीन साल जों एकटा जागा कुथुमका जों चिनि नासले लाइमानि जले लाइमानि साग बाय साग वालाइमानि आबनो पगमानि साल सनामै जों जुदि थामसा दंनांके बुइसु तेरनो तेबो जाय जायके जों मा पालायनाय এবং আপনি বাগে আং ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজনি মন লুয়াজিমা নন্নুগৈ বরন বেলায় বেলায় পাইফ্লাইয়া হামবাই আফারু আহিগ্লাই চি দফা जों थामसा दंमाननाय चिनि दफा तेबो गराक नै दिनै म साबानि कक कलक सानानि कक गे इतिहास এবং चिनि लाइबुमानि कक रबनो चिनि राजकुमारी Boboro Tongo, definitely she will also throw some light of Buishu there Tamunginka এবং মনো চিনি দফা চিনি ইতিহাসও সঙ্গমনো তুই দুলুই ভাইকে কংনা নাংনাই I am sure she also will speak about it গোবাং আং জরানাহালিয়া যত পদানি তাকুক তে বুকুক সঙ্গ বেলাই বেলাই বুইসুনি খাকাহাম তাই কুয়াইসানো ইয়াফারি আনিকক আঙরন মুথাকসিনে দফা আয়ুব লক্থু